একটা বাচ্চা এখানটায় মানে আমরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি আমাদের বৌদি একজন গেছিল মন্দিরে ওইখানটা পুজোতে ঠাকুর মুছতে। তো এখানে আমরা একটা বাচ্চাকে পেয়েছি। বাচ্চাটা অনেক নোংরা টোংরা লাগা। सिलीगुड़ी महाकमा के छोटो पाठू इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक मंदिर के सामने से एक नवजात शिशु को जीवित अवस्था में बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार आज सुबह स्थानीय लोग जब मंदिर की सफाई कर रहे थे तब उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज की दिशा में जाकर उन्होंने देखा कि एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है। स्थिति को गंभीर देखते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही फांसीदेवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शिशु को सुरक्षित निकाला और तुरंत उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया, जहां शिशु का उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि नवजात को वहां किसने और क्यों छोड़ा। একটা বাচ্চা এখানটায় মানে আমরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি আমাদের বৌদি একজন গেছিল মন্দিরে ওইখানটা পুজোতে ঠাকুর মুছতে। তো এখানে আমরা একটা বাচ্চাকে পেয়েছি। বাচ্চাটা অনেক নোংরা টোংরা লাগা ছিল। বাচ্চাটাকে কান্না করতেছিল। তখন আমরা বাচ্চাটাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে আমরা ওইখানে ভর্তি করে ধরে এখন বাচ্চাটা সুস্থ আছে। বাচ্চাটার ওজন হচ্ছে 1 কিলো 800 গ্রাম 840 গ্রাম। আজকে রে ওই নাড়ি তাড়ি দিয়ে ওর একদম মানে পুরো ঢাকা ছিল। আজকে বাচ্চাটা ভোরবেলা কেউ রেখে দিয়েছে জানি না। আমরা বাচ্চাটাকে যখন কান্না শুনতে পাই তখন বাচ্চাটাকে ফটাফট আমরা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে আমরা ভর্তি করি। সকালবেলা একটা বাচ্চা ছিল গোবিন্দ ঠাকুরটার লগত। হ্যাঁ, ছোট বাচ্চা নারী খানে কাটেনি, নারী সুতা ছিল উড়ে গেলে গাল না দেখি খায়